Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi students. Right, so let's continue our tutorial discussion with 6-hour lesson. Okay, we go to the non-face-to-face question first, right, where we are going to solve the problems related to Born-Haber cycle. So, given to you table 1, and you are going to construct the Born-Haber cycle for lithium chloride and calculate its lattice energy. Okay, apa yang ada dalam Born-Haber cycle ni? Born-Haber cycle show how the solid ionic compound can be formed. Okay, where basically the solid ionic compound can be formed from elements, right? From its element, okay, and form the compound. Okay, dalam keadaan solid. So, bila compounds ini, okay, when the compound is formed from its element in their most stable state, it involve energy changes, which is called enthalpy of formation. Ini secara asas. Okay, but actually the transformation ataupun the conversion of elements to its compound juga melibatkan beberapa series of step where elements can be converted first to its gaseous atom, okay, atoms in gaseous phase, right? And this process involve enthalpy change, which is called enthalpy of atomization. Okay, and continue with the conversion of gaseous atom to its gaseous ions. Alright, okay, atoms, ions dalam keadaan gas. Dan proses ini juga melibatkan enthalpy change yang mana kita panggil dia uh, ionization energy, okay, dan juga electron affinity. And next, continue with the conversion from its gaseous ion to compounds. Yang mana ini akan melibatkan lattice energy. Okay, pembentukan solid ionic compounds daripada ionsnya melibatkan lattice energy yang mana nilainya adalah negatif. Okey, jadinya secara asas untuk kita membina Born-Haber cycle tu, kita mesti tahu dulu dia punya thermochemical equation. Okey, dalam soalan ini, dia dah beri awak thermochemical equation tetapi awak kena kenal equation thermochemical equation 1, 2, 3, 4 dan 5 ni mewakili enthalpy yang mana. Okay, kalau you tengok pada soalan memang sangat jelas dia suruh kita kira lattice energy. Jadi thermochemical equation that involve lattice energy tu memang tak diberikan dalam table 1. Tapi daripada equation 1 sampai equation 5 tu, yang mana mewakili enthalpy of atomization. Okay, yang mana mewakili enthalpy of formation. Yang mana mewakili enthalpy of ionization energy ataupun electron affinity. Sebagai student memang kena tahulah, saya dah sebut kan, kalau kat sini tak kenal equation ataupun tak boleh tulis equation memang akan menghadapi masalah yang besar. Okey, bila kita sebut solid compounds, maksudnya ini adalah solid ionic compound. Okay, the solid ionic compound kalau dia terhasil daripada dia punya elements, dia mesti terdiri daripada metal dan juga dia punya elements non-metal. Okay, so in this case, dalam soalan ini, kita nak construct Born-Haber cycle bagi lithium chloride. So, dia tak berikan awak dia punya chemical formula. Sebagai pelajar yang belajar kimia, memang kena tahu. So, the chemical formula for lithium chloride is lithium LiCl. And it is solid state, in solid state. Okay, so we go through each question. Okay, for thermochemical equation number 1, so kalau you tengok kat sini, lithium solid forms lithium gaseous atom. Okay, so this one is enthalpy of atomization of lithium, where lithium is the metal. Okay, dalam kes ni lithium to metal. Okay, equation number 2, ada sedikit pembetulan di sini. You betulkan lithium gas ini adalah lithium plus gas. Okay, lithium gaseous atom remove 1 mole of electrons and form 1 mole of lithium gaseous ion, lithium plus. So that is first ionization energy of lithium. Okay, the third equation, you can see 1 mole of chlorine gaseous atom is formed from its element. So this is the enthalpy of atomization of chlorine.
where chlorine is the non-metal. Alright. Okay. Next question. Thermochemical equation number 4. We have chlorine gaseous atom gains 1 mole of electron and form 1 mole of chloride gaseous ion. So this is the electron affinity, the first electron affinity of chlorine. Okay. And thermochemical equation number 5. That is enthalpy of formation of lithium chloride. So 1 mole lithium chloride is formed from its element. So this is the enthalpy of formation of lithium chloride solid. Jadi by using this thermochemical equation, we are going to construct the Born-Haber cycle. Okay, for your information, saya dah sebut dalam kuliah ni hari tu, Born-Haber cycle, okay, dia ada 2 bentuk. Okay, yang pertama adalah dalam bentuk apa? Simple energy cycle. Okay, yang kedua adalah dalam bentuk energy level diagram. Jadi pelajar kena tahu buat dua-dua cara inilah. Okay, untuk soalan ini dia tak sebut nak suruh guna simple energy cycle ke ataupun Born-Haber dalam bentuk simple energy cycle ataupun Born-Haber dalam bentuk energy level diagram. So you boleh guna mana-mana. Okay, soalan boleh keluar macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia suruh you construct Born-Haber ataupun dia dah bagi Born-Haber yang dah dibina. Mungkin dia suruh identify delta H1, 2, 3 tu apa ataupun apa-apa sajalah. Jadi pelajar memang kena tahulah. Alright, so now saya tunjukkan dulu. I will show you the first Born-Haber cycle dalam bentuk simple energy cycle. Okay, jadi apa-apa hal pun walaupun namanya Born-Haber cycle, so Born-Haber tu nama orang, kita actually will apply the Hess's law. Untuk kira lattice energy tu nanti kita akan apply Hess's law. Tapi nak membina cycle tu kita bermain dengan thermochemical equation. Okay, alright. Okay, please refer to your question. Alright, and this cycle yang saya draft ni tadi sebagai asas sahajalah. Okay, so how you are going to construct the Born-Haber cycle, the simple Born-Haber cycle. Okay, kalau saya akan start dulu dengan this thermochemical equation first. Kita akan tulis dulu thermochemical equation that shows the enthalpy of formation. Jadi kalau kita lihat tadi equation ataupun thermochemical equation that involve enthalpy of formation adalah equation number 5. Okay, so kita akan tulis, alright, lithium solid reacts with half mole of chlorine molecule gas. Okay, so it will forms, the reaction forms lithium chloride solid. So please label the enthalpy. So here we have enthalpy of formation. Okay, labelkan delta HF and then the value. So it is positive 159 kilojoule. Cukup dengan kilojoule. Tak payah per mole kat situ. Okay, alright. Next, kita dah settle yang equation yang ini. So now kita convert. Kita mesti tunjukkan dalam cycle the conversion of elements. Elements kat sini siapa? Elements kita adalah lithium solid and chlorine molecule. Yes. So kita nak convert elements tu tadi kepada gaseous atom. So buat satu-satu. So I start with lithium solid. So lithium solid undergoes atomization and forms lithium gaseous atoms. So this process will involve enthalpy change, which is called enthalpy of atomization. So saya labelkan dulu kat sini enthalpy of atomization and saya numberkan dia. Delta H1, okay, which is equals to, okay, kalau tak muat tulis je kat sini, positive 1, 5, okay sorry, yang ini tadi bukan 159 Yang ini tadi adalah, saya tersilap tulis. This one is negative. Okay, negative 409 kilojoule. This one barulah positive 159 kilojoule. Alright. Okay, settle with atomization of lithium, which is the metal. Now continue with the atomization of non-metals element, which is chlorine. So, half mole of chlorine molecule gas atomized to 1 mole of chlorine gaseous atom. So this enthalpy change is called enthalpy of atomization of chlorine. Dan saya numberkan dia, it is numbered as delta H2.
And the value is, you can see here, positive 121. Positive 121 kilojoule. So kalau saya salah nanti beritahu lah ya. Okay, so settle, kita convert elements to gaseous atom. So now we are going to convert gaseous atom to gaseous ion. Setiap gaseous atom tu tadi kita kena tukar pula, dia kena melalui proses conversion to gaseous ion. So for metals atom, dia akan undergoes ionization. So where lithium gaseous atom, dia akan remove satu mole electron, okay, and forms, okay, saya betulkan arrow tu tadi, and form lithium gaseous ion. So electron tak perlu ditunjukkan di sini. Okay, so this one is the first ionization energy of lithium, which is equals to delta H 3. Berapa nilainya? It is positive 520. Positive 520 kilojoule. Okay, settle with metal atoms. Okay, gaseous atom. Kita dah convert dia kepada lithium gaseous ion. Same goes to non-metal. Chlorine gaseous atoms must be converted, it is converted to chloride gaseous ion. Where this process, chlorine gaseous atom tu, dia actually gains electron. Cuma kita tak tunjukkan electron tu dalam ni. Okay, and this enthalpy change is called first electron affinity of chlorine. And it is numbered as delta H4 dalam contoh inilah. Sebab saya ikut turutan. Okay, so berapa nilainya? So you can see here the value is negative 394 kilojoule. Okay, and the combination lithium gaseous ion and chloride gaseous ion, it will forms 1 mole of lithium chloride solid. So this enthalpy change is called lattice energy. Nampak? Tadi saya dah settle. So now kita nak kira yang inilah sebenarnya. So it is numbered as delta H5, which is unknown. Okay. So this is the way how we construct the simple Born-Haber cycle. And how to solve the delta H5 or the lattice energy. By applying the Hess's law, alright, where enthalpy of overall ataupun enthalpy of formation of lithium chloride is equal to the sum of all the enthalpies, delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5. And now we are going to calculate delta H5, which is the lattice energy. So you rearrange balik and then continue by substituting all the values. And here you will get first negative 845 kilojoule. But the final answer must insist the unit kilojoule per mole. So this is the final answer because lattice energy is defined as heat release when 1 mole of solid ionic compound is formed from its gaseous ion. Alright. Okay, so this is how we solve the Born-Haber cycle, how we construct the Born-Haber cycle using simple Born-Haber cycle and calculate the lattice energy by using Hess's law. Alright. Okay, now I will continue with Born-Haber cycle, which is energy level diagram. Okay. Sekarang kita nak bina Born-Haber cycle dalam bentuk energy level diagram. So first of all, you have to sketch the axis. Okay. So jangan lukis kecil-kecil lah. So saya gunakan yang ini ya. Okay. Jadinya you have to refer to the thermochemical equation dalam soalan. Okay, so sketch the axis, y axis only. So label it as enthalpy. And the unit is insist. Mesti ada unit. Okay, and then letak dekat bawah ni you agak-agak lah. This one. Dan ke bawah itu actually zero ya. Kita buat skala zero kat situ. Okay, kenapa? Ada sebabnya nantilah. Okay, next sekarang kita nak gunakan proses yang sama. Yang mana ni tadi kita akan tunjukkan dulu, alright, elements form compounds yang melibatkan enthalpy of formation. Kita nak tunjuk yang tu dulu menggunakan energy level diagram. Okay, so buat dulu setiap stages tu ataupun setiap tempat untuk kita nak tulis equation. Okay, so yang ni saya tepikan dululah.
Okay. Alright. Okay, for example here. Okay, tak ada masalah, buat je panjang-panjang. Okay, buat je panjang-panjang garis ni. Tak ada masalah pun, terlebih panjang. Okay, then sekarang saya buat di sini. Pada skala kosong tu saya buat. Okay, sebab saya nak tulis equation nanti. Okay, so apa yang saya nak tulis kat situ, saya akan tulis dulu, nak tulis equation nombor 5 ni. Enthalpy of formation tu. Okay, so now we have lithium solid. Okay, plus half mole of chlorine molecule gas. Okay, proses ini akan melibatkan exothermic process where the formation of lithium chloride will release energy. So, bila release energy, delta H tu negatif kan? Jadi, arrow kita ni ke bawah, downwards. Okay, nampak kita menulis equation and form apa? Lithium chloride solid. Okay. Jadi, labelkan dekat sini berapakah dia punya enthalpy change. Okay, so let's say saya guna warna hijau. This one is enthalpy of formation. Ataupun kalau you nak tulis overall pun boleh. Tapi overall tu adalah formation. Okay, dekat sini. Keseluruhan tu actually yang paling tepat adalah formation. Which is negative 409 kilojoule. Jadi, kosong ke bawah ini adalah negatif. That's why kita buat 0 kat situ. Maksudnya nilai dia negatif lah. Okay. Next. Alright. Kita nak tukarkan pula apa? Elements tu tadi kepada gaseous atom. Jadi equation mana yang terlibat? Kita start dulu dengan lithium. Jadi kalau you tengok dekat sini, lithium tu enthalpy of atomization dia adalah yang nombor 1 tu. The first equation. Okay. So the enthalpy change is positive 159. Jadi agak-agak lah dia punya stage tu ataupun dia punya tempat kita nak garis tu agak-agak. Maksudnya dia mesti ada beza di situ. Beza in terms of energy difference tu. Alright, okay. Jadi, saya nak atomizekan dulu lithium solid. So, lithium solid converted to lithium gaseous atom. Okay. Jadi, sekarang yang klorin ni, saya tak tukar lagi kepada gas. Saya biar je dulu sebab kita baru buat satu proses. Atomization of lithium. So, yang ni kita salin balik. Salin balik half mole of chlorine molecule gas. Jadi proses ini akan melibatkan enthalpy change which is endothermic process. Okey, arrow warna merah ni, saya guna warna merah ni nak letak sebelah kiri ke sebelah kanan persamaan, tak ada masalah pun. Kalau you nak letak sebelah kanan, sebelah lithium ni boleh. Dekat area-area lithium tu kan boleh je, tak ada masalah. Garislah lebih sikit kan. Okey, garis lebih sikit nanti kita letak arrow. Okey. Alright, jadi saya nak buat macam ni. Since dia positif, saya buat arrow dia ke atas. Okey, jadi berapakah enthalpy change-nya? So, delta H1. Saya terus je delta H1. Nak tulis atomization equals to delta H1 pun boleh. Tapi sebab ruang terhad, saya tulis kat sini delta H1 which is equals to positive 159 kilojoule. Tak ada unit salah ya dalam cycle ni. Okey, so settle. Now, kita nak atomizekan chlorine. So, chlorine kat sini adalah equation dia, thermochemical equation dia yang 1, 2, 3, number 3. You tengok soalan masing-masing. And then the energy changes positive 1 to 1. Okay, agak rendah lah daripada lithium tadi kan. So, kita agak-agak je kat sini. Okay, buat dia punya stage ataupun tempat nak tulis equation. Okay, so sekarang yang saya atomizekan atomizekan adalah chlorine. Saya tulis dulu untuk chlorine. So, half mole of chlorine gaseous molecule, saya atomizekan dia. It undergoes atomization. So, dia akan form chlorine gaseous atom. Yang lithium tadi dah settle, so kita tulis balik semula. Lithium gas kat sini kan. Okay, jadi atomization of chlorine involve energy change which is endothermic process. So, arrow upward. The arrow is upwards and the enthalpy change is positive. Okay, saya label kat sini sebagai it is numbered as delta H2. Positive 121 kilojoule. Okay, 121 kilojoule. Okay, so now settle, kita dah settle kat atomization. Okay, so now ionization for lithium. So lithium undergoes ionization. So this process involve energy changes yang kita panggil dia first ionization energy. So equation yang menunjukkan first ionization energy tu yang nombor 2 yang ada pembetulan tadi tu lithium plus tu.
Okay, number 2 ni. Jadi sekarang you tengok enthalpy change dia positive 520. So agak banyak lah. Jadi kita buat agak-agak kat sini. Alright. Nampak menunjukkan perbezaan enthalpy tu. Okay. Alright. So now lithium gas is converted to lithium ion gas. Okay. Jadi yang klorin ni saya tulis semula. Okay, sorry. Warna biru tak apalah pun, warna hitam pun. Tapi dah guna warna biru, saya guna je. So now, this process involve apa? Required energy. Jadi arrow tu, macam saya kata tadi, tak kisah pun nak letak sebelah mana. Okay, saya nak letak sebelah lithium. Jadi saya akan gunakan ruler lah sebab arrow tu panjang. Nanti tak smooth pula. Okay, jadi sekarang this process akan involve energy changes yang mana tenaga diperlukan. Okey, berapakah tenaga diperlukan yang dipanggil ionization energy? So delta H3 kat sini adalah positive 520 kilojoule. Jadi, yang untuk klorin tu tadi kita salin semula kita letak sebab klorin belum lagi mengalami electron affinity. Kita baru tunjukkan untuk ionization of lithium. Okey, so now bila klorin sudah mengalami, bila lithium sudah mengalami ionization, dia mesti diikuti oleh electron affinity of chlorine. Jadi klorin ni, kalau you tengok sekejap dia punya data kat sini, dia punya electron affinity adalah negatif. Jadi arrow dia nanti ke bawah. So saya punya tempat nak tulis equation ni macam tempat nak tulis arrow tu nanti macam tak cukup. Okey, saya panjangkan sikit lah. Okey, jadinya sekarang negatif kan, negatif jadi arrow dia kena ke bawah. So agak-agak 300 lebih dekat sini lah. Okey. Okey, saya buat macam tu. Okey, jadinya sekarang saya settlekan dulu klorin. Klorin undergoes electron affinity. So dia akan jadi Cl minus gas. Okey. Alright, jadi kat sini plus lithium tadi dah settle plus gas kan. Jadi arrow tu saya buat ke bawah je lah. Jadi proses ini melibatkan energy release. So delta H4 which is electron affinity is negative 364 kilojoule. And the formation of 1 mole of lithium chloride solid from its gaseous ion adalah melibatkan lattice energy, negative value. Kita dah buat pun tadi kan dalam simple energy level tadi tu. So sekarang ni saya buat arrow ke bawah. Okay. Jadi, labelkan the thermochemical equation in the cycle with delta H5 iaitu lattice energy which is unknown. Jadi, untuk menyelesaikan pengiraan ini, maksudnya sekarang kalau you tengok inilah bentuk Born-Haber cycle dalam bentuk energy level. So, nak kira delta H5 dia adalah hasil tambah kesemua, maksudnya, delta H5 ni ataupun delta H formation lah. Saya start dengan delta H formation. Enthalpy of formation ni adalah hasil tambah delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4 tambah delta H5. Jadi dengan menggunakan cara yang sama macam ni tadi, alright? So you can solve the lattice energy values. Alright? Jadi mesti tunjukkan Hess's law punya application. Alright? Jadi pelajar kena mahir melukis ataupun konstruk kedua-dua Born-Haber itu. Okay, so now compare the lattice energy of lithium chloride and sodium chloride. Okay, give reason. Okay, jadi sekarang bila kita nak discuss tentang lattice energy. Okay, sama ada lithium chloride, okay, lattice energy. Sama ada lithium chloride ataupun sodium chloride yang lebih besar atau lebih kecil, ikutlah kita nak bincang macam mana pun. We have to identify the factors that affect the lattice energy. Okay, untuk lattice energy ni ada dua faktor yang mempengaruhi dia. So, tolong tengok nota. We have ionic size and another one is ionic charges. Okay, ionic charges. Okay, ionic charges ataupun charge, ionic charge. Okay, kalau saya contoh kat sini, lithium chloride. Okay, so bila dalam keadaan solid, apa yang wujud ataupun what are the particles that form lithium chloride? We have lithium ion,
Okay, the cations and chloride ion. Nampak chloride ion and ion is larger than, the size is larger than lithium ion. Okay, daripada cation. Okay, kalau kita ada sodium chloride, okay, dia ada sodium ion dengan chloride ion. Tetapi lithium ion and sodium ion ini, they are in the same group. Going down the group, the size of ions increases. Jadi kita boleh gambarkan bahawa size of sodium ion is larger than size of lithium ion. Jadi bila ion-ion ini berdekatan antara satu sama lain, wujudnya electrostatic force attraction antara lithium ion and chloride ion, antara sodium ion and chloride ion. Okey. Jadi kalau you lihat di sini, chloride ion dalam soalan ini dia tidak mempengaruhi apa-apa. Maksudnya attraction masih lagi antara cation dengan chloride ion. Same goes in sodium chloride, dia antara sodium ion and chloride ion. Tetapi yang mempengaruhi di sini, you will notice that the factors that affect the magnitude of lattice energy dalam contoh soalan ini adalah apa? Ionic size. Sebab kalau charge maksudnya dua-dua ni, sodium ion dengan lithium ion tu charge satu positif kan. Dia tidak dipengaruhi oleh ionic charge ataupun ionic charges. Okay, so now the smaller the size of the cations, okay, the stronger the electrostatic force attraction antara cations dengan anions itu. Jadi itu akan menyebabkan dia punya lattice energy become more exothermic. So in this case, right, you can see the size of lithium ion is smaller compared to sodium ion. Jadi sebab itu electrostatic attraction antara lithium ion dengan chloride ion ni, kalau kita bandingkan dengan electrostatic attraction antara sodium ion and chloride ion, yang lagi kuat adalah yang jaraknya lagi dekat ni. Tarikannya lagi kuat antara dua nukleus ini. So the answer is like this. Okay, so lattice energy of lithium chloride is greater ataupun more exothermic than sodium chloride because, okay, we have to compare the size because the keyword in the question is compare. Okay, the ionic size of lithium ion is smaller than sodium ion. The smaller the ionic size of the cations, the stronger the electrostatic force of attraction toward chloride ion. So kalau size lithium ion tu lagi kecil, so what? Inilah dia. Okay, bila size lithium ion tu smaller, okay, compared to the other one, the smaller the ionic size of the cations, the stronger the electrostatic force of attraction toward the chloride ion. Sebab dua-dua ni mengalami electrostatic force attraction dengan chloride ion. Therefore, the electrostatic force of attraction between lithium ion and chloride ion is stronger than sodium ion and chloride ion. Mesti compare sebab soalan memang suruh compare. Okay, alright class. Okay, itu untuk soalan non-face to face. So dalam video seterusnya nanti saya akan beri yang untuk kita akan discuss untuk face to face question. Okay, saya terpaksa buat dua video berbeza sebab explanationnya agak panjang. Okay class, thank you.